नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। ईसाई बरादरी में शोक का माहौल। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फिजाई हमलों में 12 अफराद जाँ बहक। हौसी बागियों की जानिब से अमरीकी फौजी जहाज़ों और इसराइल को भी निशाना बनाने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर JD वैंस अपने अरकान खानदान के हमरा पहुंचे हिंदुस्तान। मोदी समेत हिंदुस्तानी कायदीन से कर रहे हैं मुलाकातें। और जालिम इसराइली फौज की गाजा में बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जिसके बाद पूरी दुनिया में शोक का माहौल है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे और तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल ही सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पेश है ये तफसीलात। पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने वेटिकन सिटी में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल पीर की सुबह हुआ। ये ऐलान कार्डिनल केविन फॉल ने किया, जो वेटिकन के कॉमन लिंगो हैं। कॉमन लिंगो का हुदा ऐसे कार्डिनल से आला दर्जे के पादरियों को दिया जाता है जो पोप के इंतकाल या इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान करने के मजाज होते हैं। उन्होंने कहा कि रोम के बिशप पोप फ्रांसिस आज सुबह 7:35 पर यसू के घर वापस लौट गए। उनकी सारी जिंदगी यसू और उनके चर्च की खिदमात के लिए वक्त थी। कल ही ईस्टर की तकरीब में शरीक हुए थे। पोप फ्रांसिस कुछ वक्त पहले निमोनिया का भी शिकार हुए थे और वो इससे सेहतयाब हो रहे थे। इसके बावजूद वो ईस्टर के मौके पर इतवार के रोज सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोगों को बरकत देने के लिए थोड़े वक्त के लिए सही अवाम के सामने आए और तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर मौजूद मजमे ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। पोप फ्रांसिस ने लोगों को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि भाई और बहनों, ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर की दुआ में शिरकत नहीं की, बल्कि फरीजा सेंट पैट्रिक के बेलिस्का के रिटायर्ड कार्डिनल एंजेलो कोमस्टी को सौंप दिया गया था। लेकिन दुआ के अख्तिताम के फौरी बाद फ्रांसिस बेसिलिका के दाखिली दरवाजे के मौके पर वाक़ लाजिया बालकोनी में नमूदार हुए। पोप फ्रांसिस ने वहां से हाथ हिलाया और फिर अपने एक मुआविन से अपनी तकरीर पढ़ने को कहा था। अमलन ये उनका आखिरी दीदार था और आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। पोप फ्रांसिस ने 12 साल तक कैथोलिक चर्च की क़यादत की। वो पहले लातीनी अमरीकी पादरी थे जो पोप के ओहदे तक पहुंचे। वो क़दामत पसंद थे, लेकिन चर्च में तब्दीली भी चाहते थे, लेकिन वो इस्लाहात लाने की उम्मीदें पूरी न कर सके। कैथोलिक चर्च के सरबराह बनने के तकरीबन 12 साल बाद पोप फ्रांसिस आज बरोज़ पीर 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो इस ओहदे पर रहने वाले तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन पोप थे। वो लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप और कैथोलिक चर्च के सरबराह बनने वाले पहले यसूई थे। इनसे पहले कभी किसी चर्च के रहनुमा ने अपने लिए फ्रांसिस का नाम मुंतखब नहीं किया था। पोप फ्रांसिस ने शिद्दत पसंद ग्रुप हमास के साथ अक्टूबर 2023 के हमलों की फौरी मजम्मत भी की और बाद में 12 इसराइली रगमालियों की रिहाई का मुतालबा भी किया, लेकिन वो गजा शहर की छोटी सी मसीही बरादरी की हालात से भी हिल कर रह गए और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। पोप सन 2021 के बाद से सेहत के मसाइल से मुसलसल दोचार रहे और उन्हें कई बार ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो पहली बार सन 2022 में व्हीलचेयर पर अवाम के सामने नमूदार हुए और अपनी जिंदगी के अख्तिताम तक इस पर इन्हिसार करते रहे। पोप की सबसे ताकतवर और पायदार तस्वीर में से एक वो है जो ईस्टर 2020 के मौके पर ली गई। तब कोविड का वबाई मर्ज फैला हुआ था। इस तस्वीर में पोप फ्रांसिस बारिश के दौरान तन्हा सेंट पीटर्स स्क्वायर पर दुनिया भर के मसाइब के खात्मे के लिए अपने खुदा से इल्तिजा करते देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फिजाई हमलों में 12 अफराद जहाँ बहक हो गए। यमन के हौसी बागियों की वजारत सेहत के मुताबिक इतवार की रात अमेरिका ने दारुल हुकूमत सना के ज़िला फरवा में एक बाजार और रिहायशी इलाके पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। वस्ती सूबा मारिब, मगरबी शहर अल हुदैदा और शुमाली इलाके सादा में भी अमरीकी फ़िज़ाई हमले किए गए। इन हमलों में जानी नुकसान की इत्तलात फ़िलहाल मौसूल नहीं हुई हैं। याद रहे कि अमरीकी फ़ौज यमन पर गुज़िश्ता एक माह से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ कर रही है।
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ حوثی دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ خلیج میں بین الاقوامی جہاز رانی پر حملے روکے جا سکیں۔ دوسری جانب حوثی باغی بھی نہ صرف امریکی فوجی جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں بلکہ اسرائیل پر بھی حملے کر چکے ہیں۔ حوثی باغی ان کارروائیوں کو غزہ کے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یگانگت قرار دیتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اپنی اہلیہ یعنی امریکی خاتون دوم اوشا وینس اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ آج صبح ہندوستان پہنچے۔ امریکی نائب صدر اور خاتون ثانی کا پالم ہوائی اڈے پر ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے استقبال کیا۔ امریکی نائب صدر کا پالم ایئرپورٹ پر رسمی استقبال کیا گیا۔ اوشا وینس ایک لمبے سرخ لباس میں ملبوس تھیں اور ایک سفید کوٹ ان کے کندھوں پر تھا، جبکہ ان کے 3 بچے ایوان، وویک اور میرابل ہندوستانی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال ہندوستانی اوڈیسی کلاسیکی رقص کے ساتھ کیا گیا۔ امریکی نائب صدر جو امریکی انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ ہیں، آج شام وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے خلاف نسل کشی کی جنگ 35ویں روز بھی جاری رکھی۔ ظالم فوج نے درجنوں فضائی حملے کیے اور گھروں کو مسمار کیا۔ دوسری جانب غزہ کی مسلسل ناکہ بندی کا ظالمانہ اور غیر انسانی سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 9 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران غزہ کی کراسنگ سے 10 فلسطینی قیدیوں کو غزہ میں داخل کیا گیا، جنہیں طبی معائنے اور علاج کے لیے ریڈ کراس کے ذریعے القصا شہداء ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خان یونس کے علاقے مواسی پر اسرائیلی فضائی حملے میں آج صبح ایک شہری شہید اور دیگر زخمی ہو گئے۔ قابض فوج کے طیاروں نے غزہ شہر اور مشرقی خان یونس پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک گھر پر اسرائیلی جنگی تیاریوں کی بمباری سے 5 شہری شہید اور دیگر زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے غزہ شہر کے مشرق میں متعدد مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تاہم فلسطینی ذرائع کے مطابق اس جنگ میں 51,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت کونسل کے سربراہ محمد درویش کی سربراہی میں جماعت کی قیادت کے ایک وفد نے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی اور اسرائیلی فوجی جارحیت کو روکنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک کے وفد نے ترکیہ کے دارالحکومت کے دورے کے دوران دوسرے روز بھی اپنی سرکاری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ فیدان سے ملاقات کی گئی تھی۔ حماس کے قیادت کے وفد نے اس سے قبل ترکیہ انٹیلیجنس کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم قالن سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی کوششوں اور حماس کے ایک جامع معاہدے کے ویژن پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں قیدیوں کا تبادلہ، جنگ بندی، تعمیر نو اور غزہ کی ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ حماس کے وفد نے نتن یاہو کے حکومت کی قیادت میں نسل کشی، فاقہ کشی اور نقل مکانی کی کوششوں کے جاری جرائم پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وزیر فیدان نے غزہ کی امداد روک کر فلسطینی عوام پر قحط مسلط کرنے کی قابض ریاست کی مذمت کی۔ ایک اسرائیلی فوجی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 23 مارچ کو غزہ میں 15 میڈیکل اسٹاف اراکین کو غلطی سے نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہنگامی میڈیکل ٹیم کی ہلاکت ایک آپریشنل غلط فہمی کی وجہ سے تھی۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے اس کا اعتراف کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیل میں حکام ان حملوں کے حوالے سے جانچ کر رہے ہیں۔ چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ کے درمیان چینی سربراہ نے اب پوری دنیا کو دھمکی دے ڈالی ہے۔ چین نے امریکہ سے تجارتی معاہدہ دستخط کرنے والے ملکوں کو انتباہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین نے ایسے ملکوں پر جوابی کارروائی کرنے کی بات کہی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اس تجارتی معاہدے سے اسے نقصان ہوگا۔ چین کی وزارت کامرس نے کہا کہ وہ سبھی فریقین کا احترام کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت کرنے اپنے اقتصادی اور کاروباری اختلافات کو سلجھائے، لیکن چین نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر ایسے معاہدوں سے اسے نقصان ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔
वजारत ने कहा कि चीन किसी भी ऐसे मुआहदे को कभी कबूल नहीं करेगा जो मुल्क की कीमत पर हो। वजारत ने आगे कहा कि अगर ऐसा कोई मुआहदा किया जाता है तो चीन उसे कभी कबूल नहीं करेगा और उसका मजबूती से और इसी तरह से जवाब देगा। इसका मतलब ये है कि चीन भी वैसे ही कदम उठाएगा जैसे अमेरिका ने उठाए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी मुल्कों पर 10% टैरिफ लगाया है, वहीं चीन पर 145% तक टैरिफ नाफिज किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। ईसाई बरादरी में शोक का माहौल। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फिजाई हमलों में 12 अफराद जाँ बहक। हौसी बागियों की जानिब से अमरीकी फौजी जहाज़ों और इसराइल को भी निशाना बनाने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर JD वैंस अपने अरकान खानदान के हमरा पहुंचे हिंदुस्तान। मोदी समेत हिंदुस्तानी कायदीन से कर रहे हैं मुलाकातें। और जालिम इसराइली फौज की गाजा में बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।